tibuok adlaw nga, Bukod sa deadline, kaya paghihapon mag. bonding sa pamilya. Ingon ana pag naay healthy energy. Mag Enervon helps unlock healthy energy nga mayong adlaw-adlawon with proper diet and exercise. Take Enervon every day. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Sa Saridon, Ping, ping, panisang ping, magsaridon, tambal nga pinahatan. Para sa hilanan, sakit sa lawas, ulong ipon, ug dysmenorrhea. Ping, ping, panisang ping, magsugod og release sa 5 ka minuto. based on in vitro study, individual response may vary. Paracetamol plus propionate plus caffeine is the generic name of Sanidon Triple Action. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol plus propivenazone plus caffeine, Saridon Triple Action. Saridon, di lang pang headache, pain lahatan pa. Aray! 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 Manny Pacquiao ni. Sa kada adlaw nga away, bisan gamay nga aray, kung ibaliwala, bas hindi na ka makapadayon. Alaksan FR dayon. Diretso kung asagikan ang sakit sa lawas. Sa gamay o dakong aray, Alaksan FR dayon. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Halo mga kaigsunan, karong pizza 11 anata sa Subang Dako, Barangay Subang Dako, Mandawi, sa ilahang kapitan muna manatad magkita ta ninyo dina sa drama nga Langit Kakilat Ko. Ug sa pagka pizza 14 adto tas Isla Panganan. Sa Isla Panganan yang nagibitan nato ani si Kunsihal Montortatoy sa Lapu-Lapu, mo atong kunsihal dinha. Nya atong drama diha bag-ong haon. O sa pagka-pizza 17, anata magkita ninyo sa birthday ni Sir Aldong sa iyang panimay. Pizza 17 na. Kami duha si Kuya Gili ninyo, naami sa ilang Sir Aldong Hugalbot. Magkita ta ninyo diha sa Pizza 17.